Talbog. Ayaw ba't ayaw mo dalawa para iba-iba? Ayoko. Malaki yung wala akong pag ano. Parkingan? Oo. Sa amin, may spot. Ayoko, baka nakawin ko. Makadik na ako doon. NMAX. Ay, NMAX ba yan? Oh, NMAX. Pinaka-NMAX yun. Mga mamen yan. Mga mamen yan. Ay, bro. Sa JJ. Anong galaro na yan? Kasi nakalaro. Kabadaanan. Doon? Ay, doon daw bro. Kasi naglalaro sila sa loob. Lalaro na sila sa loob. Start up pala eh. Bakit? Ito na dala yung tubig. Salas. Kay Balansag. Balansag to Salas. Tumira ng 3. Tapos, di ba ang Reden? Bakit sa late dito? Tonton. Wala. Di makatakbo si Brad Rongan. Lenson. Walang bumabantay. Salas 2 point. Salas, na-intercept bola to Ramos. Ramos, wala. Nakuha din ni Salas. Jonathan Salas. Wala pa rin. Dave, rebound the ball. To Alan. Pinasa. 27 seconds. Ruben, hawak ang bola. Dumrive. Go, ball. Talas ng mata ni Bradbong. Glenson. Glenson, drive. Sinalubong ni Tonton, tumira. 3, wala. Rebound, Ruben. Ruben to Brad Alan. Orongan. Parang hindi. 22-20. Dalawa na lang po alamang. Alan, hawak ang bola. Wala. Patay, butike! Same ball. Same ball. Same ball ang tawag. Alan. Alan to Tonton. Tonton. Tumira ng 3. Bang! Baldog! Tumira ng 3! Baldog! Binababa yung bola. 3, 2, 1. 2, Salas. 2 points. All na po. Oh. First attempt by Brad Alan kay Alan Malago! Kaiga. Baldog! Sablay, Baldog daw. Sabi ni Brad NM. Pero nga rin. Kaiga. Second attempt. Brad Alan Malago! Pasok Yun, yan. pasok. 1 point. 4 seconds left. 3, 2, 1, 0. Ang bagay. Oh, first half na po. Wait lang, rep. Oh, yun na yan. Ha? Third quarter na po tayo, ha? Alan. Yung drive, 2 points yan. Brad Alan. All na po, ang score natin, 25 all. Jonathan, hawak ang bola. Inasa kay Brad Romero. Nadulas yung bola, pinalik. Jonathan, 3. Wala. Tonton. Wala. Nakuha pa rin ni Brad Jonathan. Ang bola. Dinrive sa loob. Dinrap kay Salas. Wala. Alan rebound the ball. To Reden. Bumababa si Brad Reden. Kahanap na bawa sa tahan. Dinrive. Foul yan. Sa 10. Pasok yan. Pasok. Second attempt, pasok pa rin. Lamang na po ang massive move. 27-25. Michael, nagkakaba ang bola.
Bang. Hawak ko lang ang bang. Pinalibag. Tonton. Ruben. 2 points pa rin yan. Ruben, kahit ano nangyari. Apat na po ang naman ng Massive Blue. Jonathan Tres. Yun. Tres daw sa Michael, sinarangsak. Drop to the net. The net, tinirang. Smooth, ano, back shot. 6 minutes and 17 seconds. Salas, Sukra ng Tres. Supply, malibang. Romero. Sino ba? Dave? Dave Balansak? Dave. Romero versus Dave. Sablay. 6 minutes ang oras and 8 seconds. Romero, second attempt. Pasok yan. 29-31. Alan. Alan ni Tonton. Babala yan. Minutes and 57 seconds. Alan Kaigan, right. Minit. Inira, Salas, Joshua, Inira, Tukor. Alan, minutong bola. Inira. Oh. Second attempt. Ablitos ba? Score Romero. 2 goals yan. Nagpapractice sa case. Alan Kaigan. Sino tawag? Tingo. Alan Tosden. Mira ng Tres. Labas ka, mangulam ka muna doon.
Sinapak. Delay dyan eh. Yari kayo dyan, pumasok na. Yari kayo dyan. Kulam kayo dyan. Oras, 3 minutes and 15 seconds. Alan, hawak ang bola. Hey, grabe. Yon! Highlight! Dito, dito na ng bola. Parado. Diba? Roman. Roman pinapatang bola. Lintay si Bertrand. Tumre mo naman. Foul. Hindi ba rin? Foul, salas. Salas, foul. Warning ka na, Brad Jonathan, isang paon na lang ang pag-aralan. Hindi yan po sa team. Second attempt. No, Michael, Amira. One minute and 11 seconds. Second attempt. Yung super. Substitution rate. Okay na, okay. Okay na ba? Second attempt. Pumasok po yung una. Second attempt. Lenson, wala. Sabay na, di ba? Wala natin. Alwag, wala. Paralo, wala. Second and foul. Penalty na yan. Marcin Blue. 43 seconds left. 2 free throws. Paralo.
Galing bro ah. Layo sa ring. Layo ah. Balansag Lenson, kay Carlitos. Hinaharas ng dalawang. Balansag, Yun. 3 points daw, sabi ng ref. Balansag Lenson, 3 points. Dave Balansag, 2 Brad Alan. Kay Ikaw. Nasa sa loob, ulit. Kumake. Foul. Parado, well, foul. Against the light eh. Oh. Ingat kasi din. Score 46-48. Lamang pa rin ang margin ng dalawa. Parado. Ay. Ready pa rin. Then versus set. Nick. Pumasok. Second. Pasok pa rin yan. Carlitos. 7 minutes left. Balansag. Tumira ng 3 ulit. Pasok na Uy, naman. grabe. 3 points, Balansag. Isa na lang po ang lamang, 49-50. Lamang ang margin, 49-50. Balansag din. Tonton. Supply. Ramos. Glenson to Carlitos. Patay, libre. Basket, pinagkitan. 2 points. Lamang na po ang hydrogen ng isa. 51-50. Alan. Alan Kaiga, kailangan ng kumilos. Kailangan na ng ilog. Umabol pa. Pasok mo lahat. Para tabla. 6 minutes and 22 seconds. Para tabla. Tawa. Alan per sa 10. Yun, tabla na. Paluin ng tabla yan. All 51 na po yung score. All 51. 6 minutes and 22 seconds. Alan Kaiga, sige natin. Pumasok po ang una. Ang pangalawa ay pasok Yun. pa rin yan. Grabe, solid. Lamang na naman ang Marcel Blue ng isa. Siso na po ito. Siso squad. Balansag. Lenson. Hawak ang bola. Tira ko rin na 3 points yan. Balansag Lenson. Pumasok sa loob. Nilabas. Carlitos tumira ng 3. Supply. Rebound. Same ball daw, sabi ng ref. Carlitos. Na-intercept. Carlitos na Balansag. Balansag. 5 minutes and 58 seconds. Wala. Bola daw, sabi ni Tonton. Okay. Foul. First attempt. Wala. Bigyan niya daw yung bola. Second attempt. Wala, kinakabahan yata si Greg Lenson ah. Time check, 5 minutes and 55 seconds. Hindi ako Third pumasok. attempt. Bola talaga yun. Wala. 3 misses. Ruben, Brad Alan. Alan, pinabot sa loob. Ruben. Bradley. Ruben. Okay. Boom. Basic. Tatlo na. Balansag. 5 minutes and 33 seconds. Grab to Dave. Alan. Alan, yung drive ang bola. Nice! 5 na. Sak, sak. Mamaya. Ayan, bilis. Jonathan. Wala na sa laro. Substitution. 5 minutes and 6 seconds left. Score is 51-56. Lamang pa rin ang margin. First attempt ni Brad Dunoy. Pasok mo yan. 5 minutes
and 6 seconds. Oy, anak. Dalawang sablay, Carlitos, na-rebound ng bola. Wala pa rin. Ito! Hawak! Good, good, good! Nice! 2 points by Rebon. Tubalansan. Benson. Benson. Tumira ng 3. Sablay. Rebound. Maray. Dave. Wala. Na-intercept ni Fred Michael. Tumira. Tubalansan. Basic din, basic. Alang hawak ang bola. Sinayang ang bola. Alang hinaharap ng Wendell. 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 Under. 2 points. Wendell. Balansag. 4 minutes and 20 seconds. Balansag. To Carlitos. Kumig. Binalik kay Balansag. Tumira ng 3. Wala. Rebound. Michael. Parang dinaanan lang si Fred. Urungan na. Wendell. Tonton. Si Fred Alan. Alan binababa ang bola. 3 minutes and 58 seconds left in the fourth quarter. Alan. Turungan. Naghanap ng mababasahan. Balik kay Fred Alan. Banking daw, banking. Banking. Hydrogen score. 3 minutes and 48 seconds. Again. Tubalansag. Dinrive sa loob. 2 points yan. 2 points. Balansag, 2 points. May foul pa. Okay. May free. Radar. Free throw shot by Balansag. Yari. 55-60. 3 minutes and 41 seconds. Bonus free throw. Ni Glenson. Pumasok din. 56-60. Apat na lang po yun naman. Reden. Tualan. Alan. Sinrive ang bola. Wala. Michael. Ginagawa ang bola. Inaaras ng Turungan. Turungan. Orongan. Kinulam. Ay. Balansag. 3 points. Wala. Rebound. Salas. Wala pa rin. Salas pa rin. May hawak ang bola to Carlitos. Boarding. Wala pa rin yan. Romero. Wala. Carlitos. Wala. Ay. Hirap. Hirap ang buhay ko rito Carlitos. To Michael. Balansag. 3. Wala. Rebound. Reden. To Alan. Alan. Pinababa ang bola. Yari. Minutes and 58 seconds left. Wala. Reden. Nilea. Pasok yan. 2 minutes. 2 minutes and 46 seconds. Walang tawag. Walang tawag. Baka dito naririnig nyo sa kabila. Carlitos, 2 minutes and 43 seconds. Lamang po ng 6. Ang Marcin. Romero. 10 shot. Yon. 2. Pasok. 4 na lang po lamang. 2 minutes and 31 seconds left. Alan. Reden. Na-intercept. Na-intercept. Balansag. Balansag. Tumira. Ay, sablay. Rebound. Reden. 2 minutes and 17 seconds left. Lamang ang 4 ng Marcin Blue. Alan. Right. 2 points. 2 points yan. Ladahan kayo ba? Ulit ang lamang. 2 minutes and 3 seconds left. 2 minutes and 3 points. last 2 minutes. Albog. Wala. Carlitos. Tusalas. Wala pa rin. Reden. Rebound the ball. Inaalas ito. Reden. Reden. Balansag. Pinakdak. Pasok yan. 8 na. 1 minute and 39 seconds Wala na. Uwi na. Balansag. Balansag. 3 points. Yan. Yan. Tres. Wala. Rebound. Swerte naman ni Vladimir. Grabe. Violation. Wala Kaya yan, namang. 3 points. 3 points lang yan. 3 points. Michael, tumira ng 3. Yun, pasok. Oh. 1 minute and 14 seconds. Ay, pinakayahan lang. Ay!
Lima na lang ang lamang, 58 seconds left. Labas. Kaya, kaya! Michael. 57 seconds left. Michael. Tusalas, tumira dos. Wala. Wow, yung bola. Outside na. May dalang bola. Hinaharas ni Balansag. Pwede. Secured. Pwede. 40 seconds left. Alan. Tira lang, tira! Alan. Hinaharas. Alan, umikot. Grabe na po mga labaw. 29 seconds left. Balansag, tumira ng 3. Wala pa rin. Carlitos, pinagbigyan. 3. Wala pa rin. Brad Dave. Grabe si Brad Dave. Talagang nakapasok din sa finals. Buwis buhay, oh. Wala na. Oh. Ay, picture, picture, picture. Picture, picture. Hindi yung bola. Rodriguez. Radato, wala ang kaloob, Lea. Wala, rebound. Sunny Boy. Robinson, rebound. 10-19. Pwede mo, pag-try. Cornier. Cornier. Radato, Lupizma. Back to Cornier. Wala. Rebound, Randalon. Cornier again. Tumira. Wala. Rebound na Boy. Hawak ang bola. Balisada, hawak ang bola. Biglang pinasok sa loob. Tapik. Atul. Lea. Rebound siya. Ako'y 7 minutes and 15 seconds. Ako'y 2 Berbon. Berbon. 2 Robinson. Tumira. Tumingin sa uwit. Rebound. Halo Hubbard. Marco Guzman. Hawak ang bola. 6 minutes and 51 seconds left. Atul. Nasipa yung bola. Arizala, 6 minutes and 38 seconds left. Arizala. Slowly down the ball. Nahanap ang Tandano. Takbo. Tumira. Umake. Makoy. Wala. Isa pa. Wala pa rin. Wala pa rin. Makoy. Wala pa rin. Oh. Bagok! Grabe ang init. Magalas do siya ta. Boom! Sani Katan! Ay, Sani. Anong apelido din? Boom! Basic! Yun. 2. Sakto pa, oh. Oh, uwi na.